Hi everyone, and welcome back to Joseon's Translation YouTube channel. So I'm coming back to you with a new video. Today, our focus of learning still the same, vocabulary. And what vocabulary are we going to learn? We are going to learn idioms for English with the 20 common idioms. Anyway, sebelum kita mulai, kamu harus tahu lebih dahulu bahwa bahasa Indonesia juga memiliki idiom. Are you ready? Let's get started. Bahasa Indonesia itu juga memiliki idiom seperti halnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini itu ya kan membuktikan bahwa penggunaan bahasa kita itu profisiensi. Ya kan, proficient. Yang pertama di sini misal kabar burung. Nah, kan kabar burung di sini artinya adalah kabar yang berasal dari burung. Apa artinya gossip? Kan gossip. Kemudian gigi jari. Oke, gigi jari itu artinya kita nggak dapat sesuatu yang kita inginkan gitu. Gigi jari. Cuci otak. Cuci otak itu bukan literally kita mencuci pakai deterjen, ya kan? Otaknya kita cuci, itu enggak. Tetapi cuci otak di sini adalah mempengaruhi, influence. Kemudian gelap mata di sini artinya apa? Intolerate, tidak toleran. So, itu adalah contoh-contoh idiom dalam bahasa Indonesia. And it's time for us to understand more idioms in English. So, here, yang pertama, out of gear. Out of gear. Nah, kata out itu keluar dari gear itu apa? Posisi bisa, penataan bisa. Oke. Nah, di sini dalam keadaan bingung. Karena kan gear itu kan artinya penataan. Misal kita gunakan arti penataan di sini ya. Nah, keluar dari sesuatu yang udah kita tata gitu. Maka dalam keadaan bingung, confused. Kita bisa gunakan arti confused. Alright. For example, Rollin and his band will participate in music competition next month. Unfortunately, they have no trainer, so they are out of gear now. Rollin and his band will participate in music competition next month. Unfortunately, they have no trainer, so they are out of gear now. Rollin dan bandnya akan mengikuti perlombaan musik bulan depan. Sayangnya, mereka tidak memiliki pelatih. Jadi, mereka bingung sekarang. And then the following here, we have get up and go. Get up itu artinya bangun. Go artinya pergi. Ini merepresentasikan apa? Bangun dan pergi. Sangat bersemangat dan sangat antusias. Wah, kita misalnya bayangan, wah besok gue mau travel nih. Wah, besok gue mau kemana nih? Gitu kan. Baru aja buka mata habis tidur, langsung kepikiran ke kamar mandi gitu. So, kita bisa gunakan sangat bersemangat atau sangat antusias. Contohnya di sini, Donna was sad last night because she wouldn't go out to spend weekend. Now she's getting up and going after Mr. Ramlan invited her to go to the theater. Donna was sad last night because she wouldn't go out to spend weekend. Now she's getting up and going after Mr. Ramlan invites her to go to theater. Donna sedih semalam karena dia tidak akan pergi menghabiskan akhir pekan. Sekarang dia jadi sangat bersemangat setelah Pak Ramlan mengajaknya nonton teater. The question is, siapa nih Pak Ramlan? Then the following here, get back. Nah, get itu dalam bahasa Inggris kadang tidak diartikan. Oke, misalnya contohnya kita berkeliling gitu kan. Kata berkeliling. Berkeliling. Nah, kata keliling itu kan preposition. Kita bisa gunakan around. Nah, di sini kita bisa gunakan kata get. Gitu. Bangun misal. Bangun kan naik. Get, gitu kan. Nah, get ini menunjukkan kata kerjanya. Up itu adalah yang kita translate. Gitu. Contoh yang lain apa? Get back artinya menerima kembali. Nah, get ini artinya menerima sebagai kata kerja. Back itu artinya kembali. So, for example, Muna bought the bundles of spinach, which cost 7,000 with 10,000. She got back 3,000. Muna membeli 2 ikat bayam yang seharga 7.000 dengan uang 10.000. Dia mendapatkan kembalian 3.000. Nah, menerima kembali dalam konteks ini, got back artinya change atau kembalian. You got it? So, the following here, get behind. Oke, masih kata get ya. Kita fokus di kata get. Nah, get behind di sini, get artinya kita mendapatkan. Behind itu di belakang. Nah,
kita bisa mengoptimalkan penggunaan preposition di sini. Get behind itu artinya mendukung. Contoh yang lain kata mendukung itu artinya support. Dukungan itu bisa juga kita gunakan alat dukungan, misal aid. Atau lagi apa? Assist. Apalagi? Supply. Itu juga bisa. Kalau menggunakan phrasal verb yang lain, kita bisa gunakan kata back up. Nah, for example, Anies Baswedan said that Indonesia reasonably follows soccer democracy related with education. In soccer democracy, supporters are all out of getting behind their favorite club. In education, everyone should get behind the national education. Anies Baswedan mengatakan Indonesia layak mengikuti demokrasi sepak bola untuk mengaitkannya dengan pendidikan. Dalam demokrasi sepak bola, para supporter mendukung tim kesayangannya dengan sepenuh hati. Dalam pendidikan, semua orang juga selayaknya mendukung pendidikan nasional. And then the following here, get in. Get in. Get itu artinya dapat. Oke. In itu artinya di dalam. Di juga bisa, ya kan? Artinya tiba, atau dalam kata yang biasa kita pakai, arrive. Atau misalnya kita nyampe banget nih, gitu kan. Touchdown, itu juga bisa. Touchdown itu misal kamu naik pesawat, touchdown. So, contohnya di sini, at the time, Indonesia patriots were against colonialists, both Netherlands and Japan. They started attacking them as they got in motherland. Kala itu para pejuang Indonesia bergerak melawan penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Mereka mulai menyerang saat para penjajah tiba di tanah air. At the time, Indonesia patriots were against colonialists, both Netherlands and Japan. They started attacking them as they got in motherland. And then the following here, we say get and then off. Okay? Get and then off. Get itu artinya dapat. Oke, off di sini bisa artinya apa? Pindah. Nah, preposition ini artinya pindah, atau di sini inactive. Inactive. Oke, get off here, karena pindah dari sini, kita mulai titik awal, kemudian pindah ke sini, bisa kita artinya start. Gitu, start. Contoh yang lain selain get off apa? Mulai pertandingan misal. Kita gunakan kata kick off. Nah, off di sini memberikan arti mulai. Start off, itu artinya benar-benar mulai meetingnya. Rapatnya. Send off itu benar-benar apa? Kirim suratnya misal. Nah, ini adalah penggunaan kata off. For example, Lutfi will not be angry as long as you do not get off mocking him. Lutfi will not be angry as long as you do not get off mocking him. Lutfi tidak akan marah selama kamu tidak memulai mengejeknya. And then the following here, get on with. Get on and then with. Get itu artinya dapat. On artinya apa? Pada. Di atas juga bisa sebagai tempat prepositionnya. With artinya dengan. Oke. So, di sini kita artikan melanjutkan. Kita bisa juga gunakan kata go on. Misal go on ini progresnya. Seringnya kita gunakan kata continue. Ya kan? Kita juga bisa gunakan kata keep going. Oke, selain kata keep going, go on, continue, kita bisa juga katakan go ahead, maju terus. Oke, that's it. Contohnya adalah I will not be able to go out tonight because I have to get on my... I will not be able to go out tonight because I have to get on with my homework. I won't be able to go out tonight because I have to get on with my homework. Aku tidak akan bisa keluar rumah malam ini karena aku harus melanjutkan PR-ku. And then selanjutnya get on someone. Nah, get artinya apa? Artinya mendapatkan. On pada bisa juga di atas atau rely on, bertumbuh pada sesuatu. So, pada di sini artinya menghubungi. Give a call. Okay. Also, you can say call. You can say ring. You can say reach out. Nah, itu semua artinya menghubungi. For example, Mita suddenly gets stomachache and gets on Lala to buy some medicine.
Mita suddenly gets stomachache and gets on Lala to buy some medicine. Mita mendadak sakit perut dan menghubungi Lala untuk membelikannya obat. Lebih enak bukan? Kemudian selanjutnya get over. Oke, get artinya mendapatkan sama. Over, preposition ini berarti apa? Over itu artinya finish bisa. Berpindah. Oh no, I'm so sorry. Berulang. Oke, atau di sini over berarti melampaui. So it's up to you. Di sini get over artinya melupakan atau sembuh. Oke, over. Over artinya melupakan, artinya finish. Over juga sama. Over di sini artinya berulang. Oh no, finish, sembuh. So get over, recover. For example here, Alif had a traumatic experience in the past. It was not easy to get it over. Alif had a traumatic experience in the past. It wasn't easy to get it over. Alif memiliki pengalaman traumatis di masa lalu. Pengalaman itu tidak mudah dilupakan begitu saja. Kemudian selanjutnya, get someone wrong. Nah, get mendapatkan someone seseorang wrong salah. Nah, di sini artinya apa? Misunderstand, salah paham. For example, the policeman finally let the wrong suspect go. This case just got him wrong. The policeman finally let the wrong suspect go. This case just got him wrong. Pak polisi akhirnya membebaskan tertuduh yang tak bersalah. Kasus ini hanya salah paham. The following here, we have get there. Okay, get there artinya sampai di sana, mendapatkan yang di sana. We can say successful, berhasil. Akhirnya kamu sampai juga, bos, gitu kan? Artinya kamu sukses juga, dapat juga. Nah, for example, some students try formulating the experiment of altering rubbish in the gas and get there. Some students try formulating the experiment of altering rubbish into gas and get there. Beberapa murid mencoba merumuskan penelitian mengubah sampah menjadi bahan bakar dan mereka berhasil. Kemudian selanjutnya, not have the ghost of the teens. Not artinya tidak. Have memiliki atau punya. Ghost hantu. Chance itu artinya kesempatan. Oke, sebelum kita analisis, perhatikan artinya tidak memiliki kesempatan sama sekali, no chance at all. Nah, ghost hantu itu merepresentasikan apa? Possibility. Atau vision, penglihatan. Contohnya di sini, because the time is up, you didn't have a ghost of chance of writing your essay. Because the time is up, you didn't have a ghost of chance of writing your essay. Karena waktu sudah habis, kamu tidak punya kesempatan lagi untuk menulis esaimu. Kemudian selanjutnya, gibber away. Gibber itu omong kosong, away itu artinya menjauh. Artinya omongan yang tidak bermanfaat. For example, clerics won't have the assembly if he gibbers away in speeches. Clerics will not have the assembly if he gibbers away in speeches. Dai tidak akan memiliki jamaah jika berbicara yang tidak ada manfaatnya dalam pidato. Kemudian selanjutnya, give and take. Give memberi, take menerima. Artinya apa? Tolerate, tenggang rasa. Kita memberi dan kita juga mau menerima. So, tenggang rasa, tolerate. Tolerant, tolerate. Tolerate itu kata kerjanya, tolerant itu kata sifatnya. For example, an interesting thing from Salatiga where many people with various religions gather is the high principle of giving and taking. An interesting thing from Salatiga where many people with various religions gather is the high principle of giving and taking. Sebuah hal menarik dari kota Salatiga di mana masyarakat dengan berbagai macam agama berkumpul adalah tingginya prinsip tenggang rasa. So, that's it. Kemudian selanjutnya di sini give something once all. Oke, give something once all. Jadi melakukan dengan sekuat tenaga. All itu artinya apa? Effort. Merepresentasikan effort. Semuanya udah kukasih gitu. I give it my all, but only managed to come second in the race. Aku sudah berusaha dengan sekuat tenaga tapi hanya meraih juara 2 dalam balapan. The second best. Ya, the second best. Kemudian selanjutnya di sini kita punya give it a rest.
give it a rest. Berikan itu istirahat atau berhenti bicara. Stop talking. Stop talking atau shut. I'm so sorry. Shut. For example, I see that we need to discuss the problem in detail. You know me so well, and Joe, give it a rest. I've heard you. I see that we need to discuss the problem in detail. You know me so well, and Joe, give it a rest. I've heard you. Aku tahu bahwa kita tuh butuh membahas masalah ini lebih dalam. Kamu mengerti aku, dan aku, Joe, berhentilah bicara. Aku sudah dengar. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah give out. Nah, kata give kemudian out. Give itu memberikan, out keluar. Atau dalam bahasa Inggris, out itu juga berarti habis. So, artinya habis. Laura's and friends are going to cook some meals, but the ingredient in refrigerator gives out. Laura's and friends are going to cook some meals, but the ingredient in refrigerator gives out. Laras dan teman-teman akan memasak seafood, tetapi bahan makanan di dalam kulkas habis. And then the following here, give up. Give up here means menyerah. I mean, like, this is a part of the common idioms that you frequently hear. For example, we have never known when we are going to reach this success, whether in short time or in a long time. The main key to think is to keep going forward and not to give up. We have never known when we are going to reach the success, whether in short time or in a long time. The main key to think is to keep going forward and not to give up. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meraih kesuksesan, apakah dalam waktu dekat atau waktu yang lama. Kunci utamanya adalah tetap berusaha dan tidak pernah menyerah. That's it. Kemudian selanjutnya di sini go about. Go about. Artinya di sini go artinya pergi. About bisa kita artikan concern, tentang sesuatu. Nah, dalam hal ini, frase ini membentuk arti sibuk dengan atau buried with. Okay, or busy. So, for example, having bought a new novel book, Rani is going about reading now. Setelah membeli buku sebuah novel baru, Rani sekarang sibuk dengan bacaannya. And then the following here, go at. Nah, at itu artinya pada, tapi spesifik. Nah, dalam hal ini biasanya pergi spesifik ke sesuatu, arah. Maka kita bisa sebut menyerang. Dalam bahasa Inggris, terutama American English, sometimes we not only use go at, but also come at. Oke, menyerang, datang menyerang. Lalu kemudian kita punya arti attack too. Tapi kedengaran kata attack seems like, you are in the war. But you can even use come out instead of attack. For example, before the thief managed to steal into that house, the watchman went at and arrested him. Sebelum pencuri itu berhasil mencuri ke dalam rumah, satpam berhasil menyerang dan menangkapnya. It must be in space. Okay, so those are 20 idioms that's commonly used in conversation in spoken English. I hope you can manage them and surely just pick out a few of them and hopefully that you can put them into your practice. Anyway, see you again in the following meeting. Bye then. See you international and sociable people. Dada, chayo.